मनुष्यर सबुठार बड़ संपत्ति होची तार संतान, तार पिला। जदि पिला थरे भूल रास्ता को चलीगले मनुष्यर जीवन संपूर्ण रूपे छिनभिन हो जाए, तार जीवन अस्तव्यस्त हो जाए, कारण से बहुत भल पाए। दुनिया प्रत्येक जीव तार संतान को बहुत भल पाती। से मनुष्य जीवन हूँ अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। मनुष्य भल पाइबा दरकार, ता सहित पिला को ठीक हिसाब से परिचालना करने दरकार, जहाँ हम पेरेंटिंग बोली कहते। अन्यथा जदि पिला थरे भूल रास्ता को चली जाए, आजिकल जहाँ समाज रे देखा जाउचे 16 वर्ष 17 वर्ष पिला माने एपट सेपट हो जाउचंती। आ जदि ठीक सही समय रे ताको आयत्त न करा जाए, से पिला किछि भी करि पारे। आपनकर सबटार बड़ संपत्ति आपनकर पिला। कौथि पई जे आमे वृद्ध बेले से हमको साहाय्य करिवो, एया ना, ये तो गोटिए मात्र अंश। आम जीवन सबुठार बड़ संपत्ति पिला। यार अर्थ होउची से निजे बंचिबो, सुंदर जीवन काटिबो, आमको साहाय्य करिवो, समाज रे मंगल करिवो। ए होउची बहुत बड़ जिनिस। जदि ताको ठीक हिसाब रे प्रशिक्षण दिया जाए, ताको जदि ठीक हिसाब रे तैयारी करा जाए, जदि भूल रास्ता को चली गला, जदि भूल रास्ता को चली गला, निजे खराब होबो, निजे दरिद्र अवस्था रहिबो। तार जो आसंता पीढ़ी आसीबो सेमाने तो आहारी पाखरु शिखिबे, सेमाने मध्य जर्जरित जीवन काटिबे, दुखद जीवन काटिबे। अर्थ थरे जदि सृष्टि करिदेले आसंता पीढ़ी सृष्टि हे चलिबो। केते गुरुत्वपूर्ण जिनिस। पितामाता हबा एते छोट जिनिस नुआ। गोटे सुंदर हिसाब रे गोटे पिला को गढ़ी तोलिबा केवल जन्म दबा, ता किछि पदार्थ दबा नुआ, ता जीवन को सृष्टि करिबा बहुत जरूरी। कारण आमे जदि थरे ताको सृष्टि करि दियंती, से भी भल रहिबा, आसंता पीढ़ी की सही अमूल्य ज्ञान बांटिबो, से मध्य ता पिला मानकु सही शिक्षा दबो। जदि रास्ता रु हटि गला, आसंता पीढ़ी मध्य दुखद जीवन काटिबे। आमे आज ये सब जिनिस करूचंती पिला मानकर भविष्य पई। आपण सब आड़े देखंतु, जण पिता से सदा सर्वदा मन भीतर रखुथिले मो पिला गोटे भल जगह को जाऊ, भल कॉलेज रे पढू, भल स्कूल ले पढू, ता स्कूल फीस देई पारे, बही पत्र देई पारे, ड्रेस देई पारे, कोटी के पदा को बुलेई नहीं जाई पारे, ता पई अर्थ संचय करूचंती। माँ सदा सर्वदा चिंता करते मो छुआ केमती भल रहिबो, केमती भल खाइबा को जीवो, केमती भल ड्रेस पिंधिबो, केमती ता पेट पुरिबो, ए सब जिनिस हम चिंता करूचंती। प्रति मासरे केते मार्क आनला हम ताको पचारुचंती, हाफ इयरली केते परसेंट रखिला, आर पिला ताठर केते अधिका मार्क रखिला, से तार को ग्रेड रे आइला, हम से सब जिनिस पचारुचंती। किंतु ए सब जिनिस पचारिबा सत्वे भी, अर्थ देला परे भी, ट्यूशन देला परे, स्कूल देला परे, कॉलेज रे ठीक हिसाब रे पढ़ेला परे, खाद्य वस्त्र सब जिनिस देई साला परे मध्य पिला विपथगामी होउची। विपथगामी हला परे आखिर लुह झरुचंती पितामाता। काहे कि कोउट भूल रही गला, गोटी बहुत बड़ भूल रही गला। आमे ताको जमिति सृष्टि करिबा कथा सृष्टि करि पाले नाही। आमको लागला एई पदार्थ, एई अर्थ ताको पदार बुलेइबा, ता मार्क विषय पचारिबा, एई होउची सब किछि। एया को आमे पेरेंटिंग कहते, एया को पिला सृष्टि करिबा कहते ना। ये हूँ गोटे अंश। जीवन अमूल्य वार्ता को आपण माने प्रथम बुझंतु। ये जिनस टिके कष्ट दब, कष्ट देले मध्य ये सत्य। आमे जहाँ को सृष्टि करिबा, जो पिला को आमे प्रशिक्षण दबा, ता पूर्व आमे प्रशिक्षित तो आमको ठीक हिसाब से जना अच्छी तो आमे मूर्ति तैयारी करिबा, मूर्ति तैयारी करिबार कौशल आमको मालूम अच्छी तो प्रथम आगो प्रश्न करंतु। ये हूँ पेरेंटिंग प्रथम सोपान, ये हूँ पिला को सृष्टि करिबार प्रथम सोपान। ए वीडियो को समस्त शुणु। जदि कम बयस अच्छे खाली आप आज युवक युवती अच्छे, आसंता काली आप पिता हेबे कि माता हेबे। जदि पिता माता शुणुचंती, आपको सुनिश्चित अन्य मानक सहित शेयर करंतु, निजे शुणु, सांगसाथी शुणु, पिला को मध्य शुणांतु। तीनोटी जिनिस निहाती पचारिबे पिला को जदि तार भविष्य चाहूचंती, आ तीनोटी कार्य करिवे। कारण पिला को गोटे भल मनुष्य करिबार प्रथम दायित्व होउची पिता मातांकर। से होउचन तार प्रथम शिक्षक शिक्षयित्री। पिला तो होउची गोटे माटी पेंडुळा, ताको आमे केमिति तैयारी करिबा से होउची आम हाथ रे। ताको सुंदर मूर्ति करिबा ना आडू छाडू करि छाड़ दबा। आमे सब जिनिस पचारुचंती, किंतु गोटे जिनिस ताको आमे दउनांते। अर्थ दउचंती, बुलौचंती, ड्रेस दउचंती, लुगापटा दउचंती, सब जिनिस दउचंती, शिक्षा पाए अर्थ दउचंती। सबुठार बड़ जिनिस आमर अभाव रही, ताकू प्रकृत शिक्षा दबा। अमूल्य शिक्षा सहित जड़ित नुहति, ताको अमूल्य शिक्षा ता कान रे पकई नांती। सेथिपाई आज युवा अवस्थार पिला माने विपदगामी।
तापर आम खोजी बुलुंट आखिर लुह गड़ुची दुख हो कष्ट हो गोटे पिला था दुईटा पिला था एमती गले कहीं कारण आम जहाँ जिनिस दबा कथा जो प्रश्न पचार कथा से प्रश्न आम पचार ना जो कार्य करने कथा से कार्य आम 3टी प्रश्न सुनिश्चित पचारे प्रत्येक दिन आप पिला को आप किसी भी पचारतु न पचारतु यदि ये 3टी प्रश्न पचार 3टी कार्य कर पिला सुनिश्चित गोटे सुंदर मनुष्य गढ़ी तुल आजिकल आप देखुए केवल शिक्षा जरूरी नुह अल्प शिक्षा थाई बहुत उच्चतम अवस्था को लोक जाऊँ शिक्षा जरूरी कारण मुझे निजे उच्च शिक्षित शिक्षा बहुत जरूरी किंतु शिक्षा सहित मौलिक शिक्षा नैतिक शिक्षा अमूल्य शिक्षा ताठारु अधिक आवश्यक पिला जाऊँची स्कूल जाऊँची आसुची आम प्रत्येक दिन तक पचार ठीक प्रश्न पचार कि जब न पचारू ए 3टी जिन आज आरंभ करेंगे पचार पिता हो माता हो प्रथमटे स्कूल गला पेट पुरिला न पुरिला केते परसेंटेज रखिला ता सांग केतेटारु अधिका रखिला ए जिनस परे पचारिबे प्रथम ताकू पचारिबे बाबा आज कौन शिखिल माँ आज कौन शिखिलु आज स्कूल जाइतिलो ये सब जिनिस जो आज जो स्कूल एत समय रहिल आ भीतर कौन शिखिल केते मार्क रखिल नुह मार्क तो गोटे अंश विशेष से तो स्वयं चालित हिसाब से आसे मनुष्य छात्र योग्य हो जाए निजे परिश्रम करे ताको जबरदस्ती परिश्रम करे मार्क रखिबार किसी आवश्यकता नहीं दृष्टिकोण परिवर्तन करतु पिला सेमती सृष्टि हुए नहीं पिला को जब आप शिक्षा दे मोर व्यक्तिगत अनुभूति 50% 90% पिला जाइए मु निजे अड़ाई पिला को आवश्यकता नहीं केवल बुझाई गोटे जिन पचारतु बाबू आज तू कौन शिखिलु से खोला हिसाब से कह आम तो ये सब जिन कर थर पचार कि आनंद सहित थर जो आसला बसी सारा पर हाथ गोड़ धोई सारा थर पचार कि बाबा स्कूल कौन शिखिल से कह माँ से पिला बहुत सुंदर कही पारुछि से पिलार मात बहुत भल हो से पिलार स्पीच बहुत भल से पिला बहुत भल आंसर लिखि पारुछि देई पारुछि ब्लैक बोर्ड लिखि पारुछि आम स्कूल भल सुंदर पिला आछंती आम सार एमती सुंदर सुंदर कथा कहती ताको पचारंतु ता भितरे आपण टिके खाली ऐड करिवे पचारिवे बाबू ये सब जिनस जो होउची तातिर तमे किछि करि पारंतनी जे कथा हां मामा मु करि परिबे हां बाबा मु करि परिबे बस आपण काम शेष आपण कार्य होई गला आमे ताको बाध्य करौचंत करिया पई सदा सर्वदा माने रखे बाध्य कले केही कोनसे कार्य करेनी ताको प्रच्छादना दियंतु बाबू कौन शिखिल सदा सर्वदा शिखि कौन शिखिला मु ए सब जिनस शिखिली मो सांग बहुत सुंदर ड्राइंग करुची बाबा चेष्टा कर आमर 1 नंबर हवा दरकार नहीं ड्राइंग कर शिख चित्रकला शिख भल लागु जदि शिख गीत जदि भल लागु शिख जीवन में रेस रे 1 नंबर रहिबा दरकार नहीं आ जे रेस रे सुंदर हिसाब रे खेले से सदा सर्वदा 1-2 रे रहे ये होची मोर अनुभव का सहित रेस करिबार नहीं जदि रेस करिबार अछि जदि प्रतियोगिता करिबार अछि निज सहित कर आकु ए जिनस पचारिबे द्वितीयटी बाबू आज कौन देल काकु साहाय्य कल ये जिनस हम संपूर्ण भूली गले दबा कथा नहीं खाली नबा कथा शेयरिंग केयरिंग आम कहते तू कहारी किसी दबुनी जहाँ नहीं सब खाईदेबू निज कथा भाव क्या किसी देखबुनि क्या सहित किसी आलोचना करें ये कौन ये आम छोट बेलू स्वार्थी अवस्था शिखौं स्वार्थपरता शिखौं बड़ हो सेया कर केवल मु आपन को प्रथम से बाहर कर कारण आपण ही शिखाई केवल मो कथा चिंता कर केवल तोरी कथा चिंता कर से कहे बड़ होगा पर मत ये सब जिन अभाव पड़ती मुझे तुमको कौन करी जो छोटा बेले शिखाई था बाबा एतिक अच्छी ना ठीक अच्छे टे बांटी कुंटी खाओ चॉकलेट भी अधा सी खाओ अधा तू खाओ छोटा बेले कौन जिन हो ना ना आम कहते पूरा चॉकलेट पिला खाओ अरे आम स्वार्थपरता कहते काली से लक्ष रोजगार कलापर भी कहे 1 लाख टका मत अभाव पड़ुଛି ମୁଁ ତମକୁ କୋଉଠୁ ଆଣିଦେବି ଯଦି ତାକୁ ଆମେ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିବ 10,000 ବି ସେ କେବଳ ନାହିଁ ମୋ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରୁ ଗୋଟେ ଅଂଶ ବିଶେଷ ଦେବା ଦରକାର କାରଣ ସେ ଛୋଟ ବେଳରୁ ଶିଖିଛି ଦବା ଆଉ ଯିଏ ଦିଏ ତାକୁ ମିଳେ ଏ ଜିନିଷ ସୁନିଶ୍ଚିତ ପଚାରିବେ ଆଜି କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲ କାହା ସହିତ ଟିକେ ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲ କାହାକୁ କ'ଣ ଦେଲ ବରଂ ଖାତାରେ କାହାକୁ ଟିକେ ପାଠ ଦେଖ ସେତିକି ହଉ କାହାକୁ ହସିକି ଦିପଦ କଥା କହୁ ସେତିକି ହଉ କିଏ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ତା ହାତ ଧରି ଉଠାଇ ଦଉ ସେତିକି ହଉ ଦରକାର ନାହିଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ छोट छोट जिन से शिखु तार कोमल मस्तिष्क सी छोट छोट जिन ग्रहण कर मन रखु एवं जहाँ ग्रहण कर तार चिरदिन मन रिन शिखातु तृतीयटी सबुठ गुरुत्वपूर्ण आज समाज सबुठ कष्टदायक अवस्था है दुख मानसिक दुख
କାରଣ ଆମେ ତାକୁ ଛୋଟବେଳୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଆଜି ତାକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ବାବୁ ସ୍କୁଲରେ କେତେ ଖୁସିରେ ରହିଲୁ? ପିତାମାତା ଏମିତି କରିଦେଉଛନ୍ତି, ପିଲା ଯାଉଛି ମୁହଁକୁ ଝୁଲେଇ କଷ୍ଟରେ, ଆସୁଛି ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟରେ, ସଦାସର୍ବଦା ସେ ପ୍ରେସରରେ, ସଦାସର୍ବଦା ଚାପରେ। ପିଲା ଖୁସିରେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ଦରକାର, ଆନନ୍ଦରେ ହସି ଖେଳି ଯିବା କଥା, ଆସିଲା ବେଳକୁ ହସି ହସି ଆସିବା କଥା। ପାଠ ଦରକାର, ପାଠ କାହା ଉପରେ ବୋଝ ଲଦେଲେ ପାଠ ହୁଏନି। ମସ୍ତିଷ୍କ ସଂକୁଚିତ ହେଇଯାଏ। ଯେତେ ଖୋଲା ରହିବ, ଯେତେ ଖୁସିରେ ରହିବ, ସେତେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଠ ପଢି ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିପାରିବ। କ୍ରିଏଟିଭିଟି ବଢିବ। କ୍ରିଏଟିଭିଟି କୋଉ ଲୋକର ବଢେ? କୋଉ ଲୋକ ନିଜେ କିଛି ତିଆରି କରିପାରେ ଯାହାର ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଫାଙ୍କା ଥାଏ। ଆମେ ତ ସଦାସର୍ବଦା ତାପରେ ଚାପ ଦେଲେ, ଏହା କଲୁ ନାହିଁ, ସେହା କଲୁ ନାହିଁ, ଏତିକି ଆଣିବୁ, ସେତିକି ଆଣିବୁ, ଏତିକି ପରସେଣ୍ଟେଜ, ସେତିକି ପରସେଣ୍ଟେଜ। କଣ ମିଳେ ସେ ପରସେଣ୍ଟେଜରେ? ଜୀବନରେ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଦରକାର। ଜୀବନର ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିବା ପାଇଁ, ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ପରସେଣ୍ଟେଜର ବିଶେଷ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତାକୁ ଶିଖାନ୍ତୁ, ବାବୁ ଆଜି ସ୍କୁଲରେ କେତେ ଖୁସିରେ ରହିଲ। ଯଦି ପିଲା ଖୁସିରେ ସ୍କୁଲରେ ରହିପାରୁଛି, ହସ ଖେଳ ଖୁସିରେ ରହିପାରୁଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସେ ସ୍କୁଲରେ ଯେତିକି ପାଠ ପଢୁଛି ସେ 80% କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇ ଆସୁଛି, କାରଣ ସେ ଖୁସିରେ ରହୁଛି। ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଖୁସିରେ ଏବେଠାରୁ ନ ଶିଖଉଛନ୍ତି ନା, ଆଗକୁ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କଲା ପରେ ବି, ବଡ ଘର ତିଆରି କରିସାରିଲା ପରେ ବି ଗୋଟେ କୋଣରେ ସେ ଡିପ୍ରେସନରେ ରହିବ, ଦୁଃଖରେ ପଡି ରହିବ, କାରଣ ଆମେ ତ ଛୋଟବେଳୁ ସେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତିନୋଟି ଜିନିଷ ସୁନିଶ୍ଚିତ ପିଲାକୁ ପଚାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ କେତେ ମାର୍କ ରହିଲା, କଣ ଖାଇଲା, କଣ କଲା, କୋଉଠି କପଡା ମଳିଆ କଲା, ସେ ଜିନିଷ ପରେ। ଏ ତିନୋଟି ଜିନିଷକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପଚାରିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ। କଣ ଶିଖିଲ, କଣ ଦେଲ, କେତେ ଖୁସିରେ ରହିଲ। 7 ଦିନ ପଚାରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ପିଲାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚାଲିଚଳନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନରେ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର 3ଟି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କାରଣ ଆମେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ରଷ୍ଟା, ପିଲାମାନଙ୍କର ଆମେ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବନକର୍ତ୍ତା। ତାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଆମର ପିତାମାତା, ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ପିତାମାତାଙ୍କର। ଏ 3ଟି ଜିନିଷ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ତା ପାଇଁ, ଯୋଉଟାକି ଆମେ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଏତେ ଅସୁବିଧା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଦେବେ। ଆମକୁ ଲାଗୁଛି କେବଳ ଅର୍ଥ ଦେଇଦେଲେ, କପଡ଼ା ଦେଇଦେଲେ, ପଦାର ବୁଲେଇ ଆଣିଲେ, ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଜିନିଷ ଦେଇଦେଲେ ପିଲା ଖୁସି। ନା, ପିଲାର ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହଁ। ତା ଜୀବନର ସବୁ ଜିନିଷ ଇଏ ନୁହଁ। ତାକୁ ସମୟ ଦରକାର। ତା ସହିତ କେତେବେଳେ ଟିକେ ବସିବେ। ସେ କଣ ମନେ ରଖିବ? ଆପଣ ଯଦି ଆଜି ସମୟ ନ ଦେବେ, ସେ ଆପଣ ବୃଦ୍ଧ ସମୟରେ କାହିଁ ସମୟ ଦେବ? ସେ କହିବ ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ବିଜି, ତମେ ସେତେବେଳେ ବିଜି ଥିଲା, ଏବେ ତ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବହୁତ ବଢିଗଲାଣି, ଏବେ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଦର ବଢିଗଲାଣି, ଏବେ ତ ସବୁ ଜିନିଷ କମ୍ପିଟିସନ ହେଇଗଲାଣି, ମୋ ପାଖରେ କୋଉଠି ସମୟ ଆସିବ? ସମୟ ଦେବା ଶିଖନ୍ତୁ। ପିଲା ସହିତ ଏମିତି କିଛି ସମୟ କାଟନ୍ତୁ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଟିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବ, ମୋ ବାପା ଏଇଆ କରୁଥିଲେ ମୋ ପାଇଁ। ମୋ ବାପା ନିଜ କାମ ଦାମ ସାରିଲା ପରେ ମତେ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ ମେଳାକୁ। ମୋ ବାପା ସବୁ ଜିନିଷ କରିସାରିଲା ପରେ ବି ବସିଥିଲେ, ହସୁଥିଲେ। ମୋ ବାପା ସବୁ ଜିନିଷ କରିସାରିଲା ପରେ ବି ମୋ ସହିତ ବସିକି ଛୋଟବେଳର କାହାଣୀ ସେୟାର କରୁଥିଲେ। ସେ ଆପଣ କଟିଗଲା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜିନିଷ ମନେ ପଡିବ, ତାକୁ ବିଦ୍ଧ ହବ। ମୋ ବାପାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ମୋ ଜୀବନରେ ଏଇଆ ଅଛି, ଅବଦାନ ଏଇଆ ଅଛି, ମୋ ମାଙ୍କର ଅବଦାନ ଏଇଆ ଅଛି। ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅର୍ଥ ସବୁ କିଛି ନୁହଁ। ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ପିଲା ସହିତ ସମୟ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଆନ୍ତରିକ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆନ୍ତରିକ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ 1000 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପିଲା ଚଟପଟ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ଆନ୍ତରିକ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ ଭିତରେ, ଗୋଟିଏ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଆପଣ 2 ଜଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ମଣିଷ। ଏ ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି, ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ କେବଳ ପାଠରେ ଯାହା ଲେଖା, ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା। କେମିତି ଜୀବନକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, କେମିତି ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିବ, ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ। କେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହବ, ଆଉ ଯିଏ ଭଲ ମଣିଷ ହୁଏ ସେ ଅର୍ଥ ସ୍ୱୟଂ ଚାଳିତ ହିସାବରେ ତା ପାଖାପାଖି ଆସେ। ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଭଲ ମଣିଷ କରନ୍ତୁ। ନିଜେ ଆଗ ଅମୂଲ୍ୟ ବାଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଜାଣନ୍ତୁ। ତୃତୀୟଟି, କଥାରେ ନୁହଁ କାମରେ କରି ଦେଖାନ୍ତୁ। ଏ ଭୁଲ ସଦାସର୍ବଦା ମଣିଷ କରେ। ନିଜେ ଘରେ ଝଗଡ଼ା କରେ, ବହୁତ ସମସ୍ୟା, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ପିଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୁଅନ୍ତା। ଆମେ ନିଜେ ହାଲକା ଫୁଲକା ଜିନିଷ ଦେଖିବା, ଟାଇମ ପାସ୍ କରିବା, ଆମେ ପିଲା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ଶୁଣନ୍ତା। କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ମଣିଷ କାହା କଥାରେ ଚାଲେନି, ତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଚାଲେ। ସଦାସର୍ବଦା ମନେ ରଖେ, ଆପଣ ପିଲା ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷରେ ମୋଟେ ଚାଲିବନି, ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେତିକି ସେ ଅନୁକରଣ କରେ। ଆପଣ ଘରେ କି ବ୍ୟବହାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, କି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କି ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, କି ମନନ କରୁଛନ୍ତି, କୋଉ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେୟାକୁ ଅନୁସରଣ କରେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା। ଯଦି ଠିକ ଶିଖିଥିବେ ଠିକ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଶୁଣୁଥିବେ, ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଚିନ୍ତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ଜିନିଷ କେତେବେଳେ ଛୋଟବେଳୁ ହେବା ଦରକାର। ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତ ଛୋଟବେଳୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଯଦି ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତା ଜୀବନକୁ ଉଚ୍ଚତମ ସୋପାନରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏ 3ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଆପଣମାନେ ହିଁ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଜାଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ଲାଗୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଥକିଗଲି, ମୁଁ ଟିକେ ହାଲକା ଫୁଲକା ଜିନିଷ କରିବି,
ପିଲା କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ କରିବ, ସବୁ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଶୁଣିବ, ଅମୂଲ୍ୟ ବାଣୀ ଶୁଣିବ, ସୁଦର୍ଶନ ସାରଙ୍କର ଶୁଣିବ। କେମିତି? ସେ କହିବ ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ଆସି କ'ଣ ଥକି ଯାଇନି, ମୁଁ ହୋମୱାର୍କ କରିକି ମୁଁ ଥକି ଯାଇନି। ତମେ ବି ହାଲକା ଜିନିଷ ଦେଖିବ, ମୁଁ ବି ହାଲକା ଜିନିଷ ଦେଖିବି। ତମେ ବି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିବ, ମୁଁ ବି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିବି। କାରଣ ପିଲା କେତେବେଳେ କାହା କଥା ନୁହଁ, କର୍ମକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାଙ୍ଗ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ହେଉଛନ୍ତି ପିତାମାତା। ସେ ଅନୁକରଣ କରେ। ପିଲା ହେଉଛି ଅନୁକରଣଶୀଳ। ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କୋଉ ଭଳି ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସେଇଆକୁ ସେ ଦେଖେ। ଆମେ ଯଦି ଏ ତିନୋଟି ଜିନିଷକୁ ଆଜି ଆମେ ଅନୁକରଣ ନ କରୁଛନ୍ତି, ଜୀବନରେ ନ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଏକଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପିଲାକୁ ଆଜି ସମୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି, 100 ଗୁଣ ଅଧିକା ସମୟ ଦେବେ। କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ପିଲା ରାସ୍ତା ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବ। ଆଜି ଆପଣ ତାକୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଶିଖାଇ ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଦିନ ଦିନ ମାସ ମାସ ବର୍ଷ ବର୍ଷ କାଳ ଶିଖେଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଶିଖିବନି, କାରଣ ତାକୁ ମୂଳ ଦୁଆ ଚାଲିଲେ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣ ସେ କର୍ମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଜି ଭଲରେ ଚଳୁନାହାନ୍ତି, ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି, କାଲି ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବ ଆପଣ ଶାନ୍ତ, ଆପେ ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବେ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତାର ଖରାପ ପ୍ରକୃତି ଦେଖେଇବ, ଖରାପ କର୍ମ କରିବ, ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇବ, ଆପଣ ଆପେ ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବେ। ଆଗକୁ କଷ୍ଟ ହବ, ସେ ଜିନିଷ ଏବେଠାରୁ ଜାଣି କାହିଁ ସୁଧୁରି ଯିବାନି। ତିନୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ ସଦାସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବେ। ପିଲାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା, ଠିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା। କ'ଣ ଶିଖିଲା, କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା, କେତେ ଖୁସିରେ ରହିଲା। ତିନୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ନିଜେ କରିବେ। ତାକୁ ସମୟ ଦେବେ, ଭଲ ଜିନିଷ ଶୁଣିବେ, ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇବେ। ଆଜି ଯଦି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ପିଲା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ, ତା ଭବିଷ୍ୟତ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଗଠନ ହେବ। ସେ ପିଲା ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ଭଲ ମଣିଷ ହେବ। କାରଣ ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ କେମିତି ଖୁସିରେ ରହିବ, କେମିତି ସମସ୍ତେ ତ ଚଳିବ, କେମିତି ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, କେମିତି ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇବ। ଯଦି ଆମେ ତାର ମୂଳଦୁଆ ତିଆରି କରିଦେଲେ, ମଜବୁତ କରିଦେଲେ, ତାପରେ ଯେତେ ବଡ଼ ଅଟ୍ଟାଳିକା ତିଆରି ହଉ, ଯେତେ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି ହଉ, ଭୟ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ମୂଳଦୁଆ ଆଜି ନ ସଜାଡୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଜୀବନ ସାରା ତାକୁ ରିପେୟାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅର୍ଥ ଜୀବନ ସାରା ସେ ଭାଙ୍ଗିବ, ଆମେ ତାକୁ ଜୀବନ ସାରା ସଜାଡୁଥିବା। ଏଇ ସଜଡ଼ା ଭଙ୍ଗା ଭିତରେ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ। ଆଶା କରୁଛି ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝିବେ। ଯଦି ପିଲାକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଏ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣାଇବେ। ଆପଣ ଶୁଣିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପିଲା ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏ ସମାଜ ସେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ, ଏ ଯୁବ ସମାଜ, ଏ ଆସନ୍ତା ପିଢ଼ି ସେତେ ମଜବୁତ ହେବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପୁନର୍ବାର ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ, କିଛି ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।